नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल जीरो। आज हमारे इंडिजिनस पेट डे है। आज हर गांव से, हर मेडन येलो से सभी परिवार आ रहे हैं। मेडन येलो मतलब मेडन मीन्स होली, नेलो मीन्स मंदिर। सब मंदिर से आए हुए हैं। आज सभी लोग दोनी पोलो जो रिलीजन मानने वाला है सब आ रहा है, देख सकता है। दाजा दो 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 पाचा करूँगे गोचा। 1986 o pasiga to sekamonu dan pula semi bujula ayat mala mutu pamaribala golge bote talang rubo jimo pasiga to seka moment me mangonu ko simi ngono ke hen jisi me ajula bu jisi me ajula lu jisi me ajula hen jisi me ajula ayat mala momen mutu japa mo maribala mo hala makana dola kheka agyo abu jamiu ata abu bola si mutu aya kona modo si ngono ke me ajusal ayat mala 1986 so start mala hok makana donu mita ne nipa koyala ne musane me modono bilo ka ngono ka ui muju mala dos do ngono ka henje dos do sinatamba na niti ako mori ni nila mo me kamun la manaje hoy dal pomo si ngono ke henje me ajusal ayat mala mo makala mala do haka habao 1995 si ngono adi community kontu mala do ayat ma ngono tani bel simi hala yokong yo pala la mari bala ako mo mapayad mala seminar ako mo conduct malame haka anya atu no molo doni follow yalang kebang hala molo conduct mala organize mala mugala haka muko ho ngono tani bel to ke galo ke do bola misao ke do bola tanu ke do bola Tagino ke dua bola, ngono menaro abu je aku apalah heka dua bola dua. Heka 1995 molo ka anane, ngono sini aku momen mapa koda, anang kone atla nyamori mapa ayat ma. Hala lori bola, doni polo spiritual society, hala molo amya atla me. Heka amya atilio, golge bote talung rupomi. Momi presiden pa select malamu hemi sang ne para heka agyo monuka miki min kaning mi secretary general pamela doni polo spiritual society of Arunachal Pradesh mi sola ne pala malamu ho rubbola kaning ka leadership mo anya pota ko mana abu molingkola natamba be frame makino natamba be dani policy me henje do pa rukumpo kung kala makino na lamo nya muri kala me he kami makala do 1995 ok 1998 ye ba mo nya sola kala mala do
hala malala 1999 no masih ngono tani bel to kon dula adama sim ngono bute orno chol sim nata pe jore pa ing tai ne tonge pa du pala indigenous faith and culture society of Arunachal Pradesh la ipset ni promotion malamun ho ngono tanu kapane soka ngono Arunachal la ka tribe du ne dani pola mi ka henjala ato du ko da ko me henja sala ka mujulu ji me henjala ka du na tang malala la ipset mi promotion mu ha promotion mulyo let ngono ka Dr. Kai Nyori mi president pa ha ka agyo secretary pa let Mokor Diwaji mi malamu president secretary pa la homo anye hakam ipset ni promotion malala solagala dan pula mi sangala duto hala dulala heka haba ho molo ko conference dokla do yo harapa malala mukune mono ka taba hare sarmi mono agni kuma Moni presiden pa, heka agyo sangana pala, mono ka meeting tage debo sabmi secretary pa malamun. Mo anya mi, hemi madina pa do singana pala, ipset mi solana pa maladula lala, mono Arunachal ak manang imia hutula. Seka mundain pola sini ajula belo ko ake makia. Kala youth festival mala nahala ono. May 2002 mo anye youth festival mi motu jaba malamun. Youth festival mi magale mi wata abje heka participation mala awareness ala mono bute Arunachal ko mi ako apala ato culture mi kakila mono hala chamodu mono hala chamodu hala ato ka dress mi kakila malamun 2002 youth festival of Arunachal Pradesh mi indigenous ka malala Mono 31 Disember mi 2002 Disember ka 31 jauh mono zero so mono district mi tanu sautu pa so haka sautu pa ka so ne mono koi sasam mi president pa malala secretary pa hage dolo tami mi mono secretary pa malala mono indigenous state mi solo ka 31 alami sola so Disember ka Hokumi Munu Sojori Pula 2002 Solala Ho Miu Abu Munu awarded Alala 2003 Munu Potapo kami keri bukula Tanah ke sisi tanpa nyima O Dumi ka busiraton dos do Munu dari pula mi Munu kayan nego nisi minatapa pe Busiraton pa Hanya ba prayer ludo, protna ludo, mun tanu pasti menepe makinona. Ui belu luji jama. Hana malah munu pota pokok meri bala me. Ho munu 2002 jam to pela. Page atta kontu gelapa. Teko barang mo kontu la munu mutu japa melila me. Hengkai lingkele hemi kagala. Mi watang sita ba doje no kora keno. Dari pola sim terbusira to mudi keno achokolo. Miji me kami atu pa korang un sim mulim apa makin sedola ngono kami tuning goda pa mala tal goda pa rhythm goda pa mukula sesi ngono kami prayer song la atu godaku sesi ngono kami mabula doku ho kami mabusa to kula ngono na tapa pesimi use makinona no na makinona hala handa bala mapa Enggak boleh musuh laka, si minta apa? Ini hanya keno, nuda nyiba keno, nuda muyure keno. Halaka, nari ni yuja laka, muda kune nyamba pota mi melin sebutola. Ngunu, neta apa mesin la, hengkala mana? Rukun nelola, hoko dan rukun pokoklah aku mekasa ala. Ngunu 2003 September ka, 30 September ngunu lempiao, ruputami ka ojo du tu japa ngunu du la duka la du. Hala du te la alinda nyo ngunu. Hario hara du tila duka. O hario du ne ngunu 2003 ka September ke du tu pa haka rekumpo kula ka mutu japa makana ngunu bijana tanya butola yesi ako butola makala me. Hok 2003 mi ngunu la inkala ode illa rekunela mala doto 2004 hario ngunu medanela ako muchkula 1100 ngunu ako mudu pala maka
haka mana minta pada mungkin onela tak ada boka leadership pomo seka Desember cala Tony koyuni cala mo anye yarmak mala so mako da aner ke hala hario 2000 ka polo mono medal na mi belong ko mutu japa me ho mala la hemi ngono inauguration 28 March 2004 ngono ka kaling thanks IAS mo so disisa padul ne mo inauguration mo bilang ngono hari me mo ko bilang mo bi ho heka abi agio ngono mi watan tane ho ngoyo ni masine hari konto dosline ngono dan polo ne taba na modon la hari o molaru akon la hari o ke ngono mo tu japa mene hala go ngono mi go ngelu ko lodro pa hendo ho ke ngono molaru hari o kakala si muju aya ko modo ngono ka tane ke mi atu pa koda heje mi atu pa koda luji mi atu pa koda tane ka buji mi atu pa koda sita pa ngono lo kompo kondola ako o dukunda ako pasita ma doje ke nola tane gana ngono menaru abuje lemba mori la ngono menyaku kala mala dola simi sangen pa natambana atau to lemba sang secia medanelo si pingo pinga dori liku simi ayaba kanang kadagan pala ngono dani pulo society zero la ako ngono muli dani pulo society zero simi kanang kadagan saa seka management sen mun mo bisa hala ngono malala ngono abotani holo 2004 so dani pulo society zero la ako promotion mala meribe o solo aropa chola mo hendo ngono nanya hanya sabmo kaka conference alo ka chairman pa dog la ngono mo mitango aropa chola hendo ho belku haka potami ngono meribe la 2004 ke manaru simi pota tanya dopa muji keli nahala kon doji itana so doji munjiro doji simi tanya pa lakuma pa ayat ma tane mun tonge pa ima kon ayat ma kala pota tanya pa lakun sa ala munu 2005 nensa jadri pilo munu jokun sa la tage de wocha nan ta chan cha gyatra nan cha hoso kagosra ho munaru so munu jiro kadan pula mega kakta la kaduna tang ngono akon sobla simi ngono potasi mitre ponsa miala ayat de make hala lusulala simi ngono yang to pe la potasi mi atsa ala ngono pota taro pa jika mi gido pa malaro mi la kon compel mala mu ho simi ngono pota kon do ko da ayat de make la kami ngono documentation musa ala ngono ka ridom gido ko pa busi do pa tuning gido pa ngono haka homoy audio cassette pamela ngono mutu japa me kami ngono all India radio zero economic pamesa ngono mana nan nyimakela bajani kami kume pabala ngono melame hoke ngono makala dos doku sisloe pa ngono amya entre roni amya kula apa tadi nani pulo society zero la doku medanelo council itanago la doku sisi ngono 2019 no masih tidak menunjukkan apa insa lakon sa hala lusla taso ay sa luka hagi ojin luka tag tax minister tax sa luka tang dukundu babula kurusura lo mun itana wala ke lodo ojin sa ka udah mun dukundu pasala lo ngelusla la seka mun ka hapo nya abotani hol so mun angasala masih mun tanne mi jonye babula ayat make jore pa engdo pa musa ala belo mun 2019 no ngakung apa harapan ngati la kula apa tadi nani pula medan lo konser sisi soli gala ke do na la ngono mi lo ko ligonye ho sisi lo ba ngono tanika apa tadi nani pula medan lo konser ka andaro anya la kanwe medan lo sisi ngono sangla do ke hala gong lo ko li jiro so anya la hinge do o jiro ke je dapoli mula itana na halon bando do teju mi khitala ngono ka anyala kanwe do ku hemi we hengala la simi ngono ku simi gasin pa nata mana jikino kuna ngono si dune si mala do ji ngono ku simi gasin pa ako mukino ela mi ka tribe si munyala do ku hala mala ro ngono ka hela ka pa ami apa pop sa mi atang lusulala sisi ngono mijimi ko yar ko institution la
seka tanu luju simi tanu henju simi nutamba be ece ngunu piale le sim lilo tan nela ngunu bijimi ngungka institution me ako jiro mo ko betul budo sesinono kapa budo senya ngunu ni tipa isi mo ko betul budo ke o si a dari da daralo nya da next academic session o cengo mala pa ane do lango hendo sesingo hendo ne ngunu tanu si seka organization kon tumapa seka sanggatan kon tumapa abu je awas cikando aya cikando asu cikando tsd cikando simi teramo belum address mala kasih tanpa kalau iso aya cikansi mau youth panido mau konge lupeline mono India ko adi pa siluliku English adi pa luliku tane kesi me a wili ke me no simi ho che hempa do kora aya ke no tane pa lus do kora hos mas pe mun tanda ko si do kin no lang ko nge mala no request mili simi ho hempa do kora aya ke no ela kami bangun nge lupa jino ne munu tanah ko yuji ko luslala sisi munu ato omi tanah ko paluma pa di muli ke belum simi tanah ko luda pa koda sis ka munu ka tanah ko ludaran duranso lulana duranso munu ka ami ama ta sis ka helan pala laga tanah ko chin duranso belum tanah ko simi ja ice uro kelba imperes melango tsd cikan simi ice te initiate mela aya cikan asu cikan aba cikan melasi tanah ko simi ngono ka mitimi ko keluri bela kami atas simi tanah ko pa lukas do japa belo ko mono ko rango ice ngono ko si dos tuma wala asi hendo ho bango simi belo ko malaru ice encourage musala sisi ngono dani pono so kala ka kele bulo ko ka tanah mi ka hata chagne palo malo panu mane nyime nyipa mi doni dola mi kakate pula sisi so adi akunya pula munu ka ato duko odri buko hologo ko munu jiro gando munu ka chin pan ami ama tamang abu je ane tol duko solo tere kakala la kai ka so kakala la hum kane a jojo do hempe do sitam bango puja da jalapa nunu suke ko gya bu ingisane risra hende rakasra hende nunu ke duilne nunu puja kolo netaba mutu puja jalapa la ya la sana kam to la belopo hata chang sana mi nunu mi munu ami ama basa ka pom sa mi ata mi ngo hata chang jiro la hendo nunu mi request milta malaru isu cheso ali ala da mi la malaru da do la belopo tanu ami se mi ju ke ne mana pa musa ala ngo go meluji kami japa si go nge do ne munu ka Saman hall la ako si 2025 maja tol do ko mo munu ka DC madam mi ako lul ne request ako mo panji do ne saka Saman hall si 2025 का जून कंप्लीट हो गया है तो अभी तक स्टेक होल्डर को ये आपका हैंड ओवर नहीं किया है काइंडली इसको मैडम आप थोड़ा सा काइंडली किस कारण से हैंड ओवर नहीं कर रहा है क्या कोई कुछ लोग पोल है क्या अगर आप थोड़ा देख देने से अच्छा रहेगा ऐसे मैं आपसे अनुरोध हूँ तुमको एक संगम हिंदुस्तान की अविकसित जनजाति एक संगम की तरह तुमको हम सब मिलकर अननोनी को प्रणाम हम सब मिलकर अननोनी को प्रणाम
le ngun mi che liam bu pe lo ke ya pu ka nu ke le slo overcasting la jo gidin tan jo pya hai le gagar pa la dan si jo ko ri ne ya ne ngun mi che liam bu slo pe do beru ko dan pulo alo kalau ngono anyan kama mislewalet mula si nikhala nyan pine paslo mobiliku sekamudo so hambra bumbiu heni la heni mapa dani polo de ngono hendo paso kindo hendo paslewalet mukindo la hendo hirka hene ta henkama hendo paso kindo hendo paslewalet mukindo nyameo ngunu ka anubar mo atami sanchan atami ngunu dani poloka o kya mo duto la ke ngunu ka buni mino sangko dona hini a hembala luko sulu pagkamanensi ayado kintu ngunu ka ganda so kako untane atu Sesi chini oktrav duku, helane oktrav duku, kalane oktrav duku. Sika tangka henju, dan pulo demi beyond celebrations. Celebration okla, hini che uraya pa heno ko raya keno. दजकता सी अनकता सी दो दुखनी को परुकन्यो सी आखो कन्यो निगो किनी को दजा दो 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 ने मी मदो तसो सी ni me do ta si lo do que ni no mundo si deri so mami so ka kli ja pai so mami so ka kli ja da jakta si anakta si do 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 ko ganga silo sore kre ganga bione arankare kre ganga bione arankare kre ganga lane nyatu sore kre ganga lane nyatu sore kre ganga dani patansi kre ganga dani patansi kre ganga sole ayami kre ganga sole ayami kre ganga soki talila kre ganga soki talila kre ganga mulo pabisi kre ganga mulo pabisi kre ganga malu ayami kre ganga malu ayami kre ganga maki talila kre ganga maki talila kre ganga munu patami kre ganga munu patami kre ganga bidi bili hore kre ganga bidi bili hore kre ganga tapyu bidi mire kre ganga tapyu bidi mire kre ganga bipo bidin kre ganga bipo bidin kre ganga udi uli hore kre ganga udi uli hore kre ganga tabyo udi mire kre ganga tabyo udi mire kre ganga upo
krek ganga upo bitne krek ganga supule nyore krek ganga supule nyore krek ganga soli belajare krek ganga soli belajare krek ganga supu jikare krek ganga supu jikare krek ganga oji lai kare krek ganga oji lai kare krek ganga diko pyo komire krek ganga diko pyo komire krek ganga kate tajilare krek ganga kate tajilare krek ganga supundi nikare krek ganga supundi nikare krek ganga dini solitare krek ganga dini solitare krek ganga lara pyo komire krek ganga lara pyo komire krek ganga kate talilare krek ganga kate talilare krek ganga supung samkare krek ganga supung samkare krek ganga sam langu mire krek ganga sam langu mire krek ganga yubo belajare krek ganga yubo belajare krek ganga muku de pyo mire krek ganga muku de pyo mire krek ganga pyote talilare krek ganga pyote talilare krek ganga mube de pyo mire krek ganga mube de pyo mire krek ganga pyote talilare krek ganga pyote talilare krek ganga mono patamire krek ganga mono patamire krek ganga don tani pare krek ganga don tani pare krek ganga mijilya kupere krek ganga mijilya kupere krek ganga kikulya kupere krek ganga kikulya kupere krek ganga lubo toro pare krek ganga lubo toro pare krek ganga bari ya kupere krek ganga bari ya kupere krek ganga yangkul ya kupere krek ganga yangkul ya kupere krek ganga ngunu patasire krek ganga ngunu patasire krek ganga dibole kuchore krek ganga dibole kuchore krek ganga boli kuchore krek ganga boli kuchore krek ganga sere kuchore krek ganga sere kuchore krek ganga reli kuchore krek ganga reli kuchore krek ganga diboli kuchore krek ganga diboli kuchore krek ganga boli kuchore krek ganga boli kuchore krek ganga sere kuchore krek ganga sere kuchore krek ganga reli kuchore krek ganga reli kuchore krek ganga diboli kuchore krek ganga diboli kuchore krek ganga boli kuchore krek ganga boli kuchore krek ganga sere kuchore krek ganga sere kuchore krek ganga reli kuchore krek ganga reli kuchore krek ganga diboli kuchore krek ganga diboli kuchore krek ganga Apatani Danipolo Medanelo Council ni IPSA District Unit Molo Coordination Mus Budola Siloyang ka Alamika
So ano ay pagka-resolve lang ka? Munami. Ano hen do? Mo lang congratulations di. मेरा नाम कांता पासांग है। मैं मिसी समुदाय से बिलोंग करता हूं और मैं अभी फिलहाल अरुणाचल इंडिजिनस यूथ फोर्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं चेयरमैन के तौर पे काम कर रहा हूं। आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम वीकेवी सिंस क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक वीकेवी में पढ़ाई किया। फिर वीकेवी में केंद्र में कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, मास्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में। उसके बाद अभी फिर डबल मास्टर्स कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। तो आज मुझे यहाँ पे इफ्साफ के प्रेसिडेंट और जीएस हमारे जो एमी सर है और मायामूर्तम मैडम है, उनके डायरेक्शन में मैं आज यहाँ पे जीरो की इस पावन धरती में आप सबको एड्रेस करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ मुझे ये चंद मौका देने के लिए। और यहाँ पे बात ज्यादा नहीं है, बहुत सा मतलब छोटा छोटा चीज आप सभी को पता है, लेकिन उसको हमको डायरेक्शन दिया गया है कि आप सभी को याद दिलाने के लिए। आज इस दुनिया में देखिए हर जगह मेरा यहाँ में जितना भी आने वो बेटा हुआ है, आता आते जितने लोग भी यहाँ बेटा हुआ है, आप सब हम लोग यहाँ में दानी पीलो का हम लोग आने तो नहीं का बिलीवर्स हम लोग यहाँ पे हैं। आप लोग थोड़ी देर पहले महसूस किया कि नहीं किया, मैंने महसूस किया ये जैसा हमारा मिसिंग समाज के हमारे दीदी बहन यहाँ पे जैसे डांस किया, उनका गाना बज गई, हमारा सूरज चमकने लगा, ये हवा बहने लगा, ये कुछ कहना चाहता है हमें, इसको हम लोगों को समझना होगा। और यहाँ पे
हमारे आफरा के इफ्साब के ओर से यहाँ पे कुछ बिंदुएं हैं जिसको मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं और आप सभी को उसको समझना होगा, क्योंकि आज जो कुछ भी आप लोग हम लोग यहाँ पे ये जो दाइस में भी जितने लोग बैठा हुआ है और आज ये हमारा दिसंबर का 1 तारीख में हम लोग ये जो इंडिजिनियस फेथ डे मनाता है, इसका भी रीजन है। इसको भी किसी ने जन्म छेड़ा था आज से 20-25 साल 30 साल पहले। हमारे गोलगी बोलते तालुम रुको बोलते आज से वो 30 साल पहले अगर उसने शुरू नहीं किया होता तो आज हम आपातनी समाज भी शायद यहाँ में इतना सुंदर से इकट्ठा होके आज ये जीरो के अंदर में नहीं बैठ पाता। हम कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई आपका क्रिश्चियन बन के अलग अलग जगह बैठ चुका होना था। लेकिन हमारा जो पूर्वज का जो धर्म है, हमारा जो हम लोग का दादा परदादा का समय से जो हम लोग का धर्म को मान के आया है, उसको एक हम लोग का एक यूनिफाइड वे में लाने के लिए, एक हम लोग को इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में लाने के लिए गोलगी बोलते तालुम रुको ने बहुत प्रयास किया। गोलगी बोलते तालुम रुको का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हमको एक मंदिर बनाना है या फिर मस्जिद बनाना है, उस पर हम लोग का आदमी जाना है, ये नहीं था। उसका इंटरेस्ट यही था कि हम लोग तानी के वंश, हम लोग आबा तानी का जितना बच्चा है, हम लोग सबका जो विश्वास है, हम लोग सबका जो धर्म है, हम लोग सबका जो सोच विचार है, वो जो डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी को मानने से भी, इंडियन सोसाइटी को मानने से भी, रहने से भी, लेकिन हम तानी वंश हम लोग जो है, हम लोग आदि हो गया, आपा तानी हो गया, निशी हो गया, उसके बाद तागिन हो गया, उसके बाद हमारा गालो हो गया और हमारा बिसिंग हो गया। उसके साथ साथ अरुणाचल में जितने भी अलग ट्राइब्स हमारे आपका तिब्बतो बर्मन आपका रेस का बोलिए या फिर आपका हम लोग तिराप चांगलांग साइड में हम लोग का जो नोक्ते वंशु ब्रदर है, जितने भी अरुणाचल में ट्राइब्स है, उन सबका धर्म बचने के लिए, उन सबका सोच विचार और हम सबका आइडेंटिटी बचने के लिए इस मुहिम को छेड़ा गया था। और उसी के कारण आज हम सब इस 1 दिसंबर 1 दिसंबर में हम लोग इंडिजिनियस फेथ डे मनाता है। Jami,
Council presented a citation of indigenous faith and culture on 1st December 2025. Very happy Indigenous Faith Day to all of you. Today is my first time I'm attending such kind of program. पासीघाट का हो लेकिन कभी दोलीपोलो मंदिर में भी नहीं गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग को थैंक यू, जीरो वासियों ने मुझे यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया है, तो वेरी वेरी वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम मी। अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना ड्रेस, अपना लैंग्वेज, इसको हरदम आप लोग साथ में रखना है। आजकल का बच्चे क्या है, इवन इन माय हाउस ऑल्सो बच्चों हम लोग का मतलब मेरा जो आदि लैंग्वेज है पूरा नहीं आता है, तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, यहाँ तो सभी माएँ हैं, माँ से ही तो शुरू होता है, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड।
तो आप लोग घर में आप लोग काइंडली पातानी भाषा ही सिखाइए कि अब जैसा ये बेटा बोला है ईटानगर का कि आपातानी से कुछ वर्ड सिखाओ तो उनको उनका दोस्त को नहीं आता है, तो ये तो बहुत बुरा है। तो आजकल तो वही ट्रेंड है, हिंदी या इंग्लिश में बोलता है घर में भी। तो हम लोग अपना लैंग्वेज को घर में अपना घर में ही बच्चों को अपना, जब तक वो स्कूल नहीं जाता, स्कूल में जाएगा तो ऑटोमेटिकली हिंदी और इंग्लिश वो तो आ ही जाएगा, बिकॉज उसका पढ़ाई जो हिंदी या तो हिंदी या इंग्लिश में ही होता है, वो तो आ ही जाएगा लैंग्वेज। तो अपना लैंग्वेज को अपना घर में ही आप लोग जितना भी कोशिश करना है कि जब भी बच्चे घर आता है तो आप अपना लैंग्वेज बोलना है, बच्चों को लैंग्वेज सिखाना है। आपका पति का बीच में जब अपना ही लोकल लैंग्वेज बोलता है तो ऑटोमेटिकली बच्चों विल फॉलो यू ना, बच्चा तो फॉलो करेगा ही। Saka gurukul si utara ngusul kar kontumi hinti mapa ngunu tara hika tara contribution bi wala hala ngunu sim tara sinyang ke ngunu ako muri wala musala hello
surukar ko tra additional aki sudo kintu ngunu tara so mukindo heka muko ngotre bipeja babi kita ite ko jota mi tangja selo alo model code of conduct do tolango nulinam pajiro ke ngotre kompro apa bigla bi taite melajar kelio ho contribution bijo la bibola la ngunu sini ngunu tanu nguntre atau school atau ka tanu school ro pa ngunu apa pukausa melajar sini he aha ora hengi no ke ngunu hala pugudo koda hala budo koda hala dodo koda hala hensula muridene muone ni mapa hala yetta ro ke sipso sisi school management committee la mana mutolado management committee o ngununan jaya sabuni taru abi sabuni mo ni anyu magdo ekko ka dagola ka danu ne ni atul sabulo ka ngunu danje be sabulo ka hage obi sabulo ka tamna dagola mo la do omolo sega group si teamwork ano ado molo simi guru kul sim jije pa success do committee la magado heka hao ngo selo lokonando ngunu na kotadu mo kidi ne bunando bunge sega skolo kurido pakoda hela marambiti sing manaja e talio e bajabi kape jiro kidi ni kumala manaja no do hanga mo kolo ko ni kumala no do si tamba ngunu kutre miu aya henyo hemo no tanu sang komi sang du para ka hemo no tare dula surukara mitre hemola heno kedula nakota bichika ngonumi homolo dado ngka dana ne lagi do dunia bitike selo gurukul pukopa matto himunu momi payaro pacho lalu do matro sisi ngunu surukara ko kuposa kulingwa lampai if na development mumpa kuno pada lagi masuk ke moyang masuk ke mukisoro dan morajan heka hao ngunu seka atau kemi dani pulo kakoi mimi amudola ngunu ka mujulu jumi henjumi gujugur mami kapane ngunu atusunan dola hendo koda ngunu hela hengindo je ngunu cuce ayu akaya ngala patalu kumapa ayu lada hela dosne ha tuchada talo mapa ngunu ke mitare selo aloka nimu ya pa sanchane hime sanchane ngunu ka religion so dani pulo mi he mola pa daji do pa nutaka pe molinke no na hela tare awase research department mara pokali to do hutre Femtrengo, Lunando, Maniche, modernize by Muko, those doke, modernize Mumpa, Ayuja can perimeter, Arianim Terra Muchila Mumpa. He had a Sanjidopa, he had a time West Mumpa, Sipso, religion meter Manasdo, Ato Ingo Pago meter Insto, Adi Ingo Yasango meter, Iladopa, Unumi Homo Pradus Mapalada, Simi, Moyamara Marunala. Ika daro himia kamite injiro pa simu pulinto telehendo setso ngunu hara mo pakoda simi uyo tara lo yamone simi ngunu suke indigenous faith demi religion de kont pa kama pa gilo ngunu dri festival otre ngunu no mai soto heko kapane da ekalema ke agula Hario ke belau ke tajau ke hejau ke tutau ke mendatang ke pamicio ke hango ke kapane ari ari sebula culture competition ditambah national competition dukung sebutala ditambah meribola ngulu festival ina sobutola simi mane ngulu ichuche modernize mujobotola merada koda modest jakindola hendo opa simi ngulu mane ngunu kata hengka sanike simi hengka bodola ngunu simi
Mane popularity mo pakoda ngunu ke si aja to ke popularity mo pakoda ngunu certain bostu mi chuje ka innovative way sing mujo wala la ngunu atoka religion mi te dos dopa atoka culture mi te dos dopa se culture exchange itamba do yo ngunu guju mi bakyo mo de lama culture social mi mane pra se ala kondompa longo ke bangun itamba festival ako pa malada koda Hongono avitare mite ngono kakina kindo ponsa made kakina kindo do langun katane tumi dojumi do pa malakendo hela heno sitama ngono mujo bola ikuje modana mu kula mujo kula ngono ke mine tampa ke dola do pa do kindo nela hendo Kan